समय देइछन्ति प्रभु नाम धन्य हो। प्रभु तांको बहुत बहुल रूपे आशीर्वाद करंतु एहीपरि अनेक लोकंकु एकत्रित करी और प्रभु निकटवर्ती कराइबा जतक हजात्मा लोक मानकु निकट को आनिबा सुंदर आत्मा पाइछन्ति। एथिपाई प्रभु नाम धन्य हो। ए समय आसंतु आमे मो गोटे तत्संगे संगे उपस्थित जतक एही प्लेटफॉर्म रे उपस्थित अछन्ति जय गरिछन्ति और जो माने मध्य आगो को एठारे उपस्थित हेबे प्रत्येकंकु मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शुभुची आज्ञा शुभुची हाँ हाँ पालवाइया सुबह जाउछि। चलो प्रेज द लॉर्ड। हाँ थैंक यू और धन्यवाद देवी। तो ता पूर्व मो गोटे वाक्य पठन करी प्रार्थना पर्याय कर आग को बढ़ा। थैंक यू लॉर्ड। गीत संहिता 43:43 3-4 तुम्भर दीप्ति व तुम्भर सत्यता पठाओ, ताहा मोर पथ प्रदर्शक हो। ताहा तुम्भ पवित्र पर्वत व तुम्भ आवास रे मते प्रवेश कराओ। तहिरे मु परमेश्वर बेदी निकट को वो मोहर परमानंद जनक परमेश्वर निकट को जीवी। पुणी थे मु रिपीट करुच्ची देखंतु तुम्भर दीप्ति व तुम्भर सत्यता पठाओ, ताहा मोहर परमानंद ताहा मोर पथ प्रदर्शक हो। ताहा तुम्भ पवित्र पर्वत रे व तुम्भ आवास रे मते प्रवेश कराओ। तहिरे मु परमेश्वर बेदी निकट को व मोहर परमानंद जनक परमेश्वर निकट को जीवी। प्रभु ए पठित वाक्य आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। पठन रे श्रवण रे प्रभु अनुग्रह करिछन्ति, एतपय धन्यवाद दउछु। आसंतु एई समय रे मु पदे प्रार्थना करी तापर आग को बढ़वा। अत्यंत दयालु प्रेममय स्वर्गवासी पिता, तुमर से महत नाम को धन्यवाद दउछि। प्रशंसा गौरव गुणान्वाद करछु प्रभु। तुमरी विविध दया सकाशे आमान को विनष्ट हेबाकु देल नाही प्रभु। सुंदर प्रातः काल देखैबाकु देल, केवल आमानकर धर्म कर्म रे नुह कि कौनसी प्रकार ज्ञान रे नुह प्रभु। तुमरी विविध दया आमान को बेष्टन कर आज सुंदर प्रातः काल देखी तुम निकटवर्ती हापाई तुमरी दिन दास मान सहित प्रभु मु दिन अयोग्य को प्रभु एकत्रित करी तुम निकट रे प्रभु समर्पित होइछु। प्रभु तुम चरण तले बसी तुमरी गौरव करू करू तुमरी प्रशंसा करू करू प्रभु आमन को प्रत्येक अंग तुमरी आयत मध्य रख प्रभु। आम जे नितांत अयोग्य धूली मान को प्रभु तुम चरण तले रखी तुमरी नित्य नित्य तुमरी से स्वर्गीय वाणी शुणे जाओ। अच्छा एथपाई तुमको धन्यवाद दउछ प्रभु। तुम्हें दया अनुग्रह कर प्रत्येक को तुम्हें आवरी रख, प्रत्येक परिवार को प्रत्येक प्रभु तुम्हारी नियंत्रण मध्य तुम्हारी गुहार मध्य रखी तुम्हारी कक्ष तले डेणा तले छा तले रखी प्रभु तुम्हें कढ़ाई ने बोली प्रार्थना कर। नितांत अयोग्य प्रभु मु कि प्रकार परिचालना करी मु जाने ना प्रभु तुम्हें ही मोर मुख खोली दियो कथा जो प्रभु तुम्हारी से दास दास्य माने तुम निकटवर्ती होता समय प्रभु से तुम्हें आत्मा सहित स्पर्शता अनुभव करने दियो। तुमरी से जीवंत वाक्य तुमरी जीवंत रस शुणा प्रत्येक मनात्मा प्राण को प्रभु संपूर्ण रूप अधिकार कर बोली प्रार्थना कर। प्रभु इस समय जो भौणी प्रभु तुम आराधना करी तुम निकटवर्ती कराइबे प्रत्येक को हो प्रभु तांको तुम्हें हजाओ लोछाओ तुम्हें ऊर्धरु तांको कथा को तांकर मुख खोली दियो कंठर स्वर उद्गार कर बोली प्रार्थना कर। प्रभु तुम्हें दया कर प्रभु इस समय रे प्रभु मध्यस्थी प्रार्थना रे ओ प्रभु तुम्हारी लोक मानक ओ प्रभु सुंदर भावे परिचालना करू करू प्रभु तुम्हें तांको मध्य आशीर्वाद करिछो जेते प्रभु तुम निकट रे समर्पित होइछिन
जेते प्रभु तुम निकट रे अनेक दुखी रंकी दिन दरिद्र अभावग्रस्त समस्त निकटवर्ती कराई प्रार्थना कर हाथ जोड़ी प्रत्येक प्रभु तुम्हारी दास दासी तुम्हें आशीर्वाद कर तुम्हें गौरव पाओ प्रशंसा पाओ प्रभु इस समय आस हमारे निकट तुम सहित तुम्हारी स्पर्शता अनुभव करू प्रत्येक तुम्हें आस महिमा गौरव पूजा प्रशंसा तुम्हें पाओली जिसु का नाम रे मांगे पिता आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आसंतु ए समय स्वागत करे प्रभुंकर दास जी भौणी ललिता दिगाल कंधमाल से एटारे जड़ित होती प्लाटफर्म रे रियल मिनिस्ट्री प्लाटफर्म रे आउ सी तीनोटी गीत गाई आराधना रे आम समस्त को प्रभु दिग को कढ़ाई नेबे एथिपाई मध्य आमे प्रार्थनार सहित मंदिर सहित बसवा इस समय मु आह्वान करे तांगु स्वागत करे भौणी ललिता दिगाल प्रभुंकर दास अछंती आज्ञा प्रेज द लॉर्ड अछि हाँ प्रेज द लॉर्ड थैंक यू आपण इस समय ठारू आराधना करिवे तीनोटी गीत रे आराधना करी प्रत्येक को प्रभुंकर निकट को कढ़ाई नेबे धन्यवाद इस समय दिया गला आज्ञा धन्यवाद आज्ञा प्रत्येक को प्रेम नमस्कार गुड मॉर्निंग प्रभु को गौरव करूछि धन्यवाद करूछि आज प्रथम थर करी रियल मिनिस्ट्री सेवा कार्य ए जूम प्लेटफॉर्म रे प्रभु मते देइछन्दी प्रभु को गौरव करिया पई सेतपई प्रभु को धन्यवाद देबा संगे संगे आमानकर होस्ट आज्ञा पीटर आज्ञा मते मु धन्यवाद ज्ञापन करूछि सुजोग पई धन्यवाद आज्ञा वर्तमान आमने आराधना मध्य को जीवा आमानकर मध्यस्थी प्रार्थना सरी अछि आसु आमने विशेष मुहूर्त रे उपस्थित होछु आराधना मध्य प्रभु को पाने अति बहुमूल्य अटे जहाँकि आमने हृदय सहित सुस्थिर चित्तरे माने बसिबा एवं तांको सेही अनुग्रह सिंहासन रो निकटवर्ती हेबा आसु ए प्रभात समय आमे एक गीत गाई गोटे दुईटी गीत गाई प्रभु को गौरव करिबा सुमधुर सुरे सुरे आस करिबा धन्यवाद सुमधुर सुरे सुरे आस करिबा धन्यवाद सदा प्रभु सुमधुर सुरे सुरे आस करिबा धन्यवाद सुमधुर सुरे सुरे आस करिबा धन्यवाद सबु अवस्थारे आमे धन्यवाद सेही पर सृष्टिकर्ता मोरी ईश्वर सबु अवस्थारे आमे देवा धन्यवाद सेही पर सृष्टिकर्ता मोरी ईश्वर उच्च स्वरे करताळे आस करिबा धन्यवाद उच्च स्वरे करताळे आस करिबा धन्यवाद सदा प्रभु कर पवित्र सदा सुमधुर सुरे सुरे धन्यवाद सुमधुर सुरे सुरे आस करिबा धन्यवाद
ହୃଦୟର ପ୍ରତିକଣେ ଶୁଭୁଛି ସୁନାମ, ନିତ୍ୟ ସ୍ୱୟଂଭୁ ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ ସନାତନ। ହୃଦୟର ପ୍ରତିକଣେ ଶୁଭୁଛି ସୁନାମ, ନିତ୍ୟ ସ୍ୱୟଂଭୁ ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ ସନାତନ। ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁ ଦେଇ ଆସ କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ। ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁ ଦେଇ ଆସ କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁମଧୁର ସୁରେ ସୁରେ ଆସ କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁମଧୁର ସୁରେ ସୁରେ ଆସ କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୟାମୟ ପ୍ରେମମୟ ଈଶ୍ୱର ତନୟ, ଜପୁଥିବୁ ସଦା ଆମେ ତୁମ ଗୁଣଗାନ। ଦୟାମୟ ପ୍ରେମମୟ ଈଶ୍ୱର ତନୟ, ଜପୁଥିବୁ ସଦା ଆମେ ତୁମ ଗୁଣଗାନ। ହାଲେଲୁୟା ଜୟ ଗାଇ ଆସ କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ। ହାଲେଲୁୟା ଜୟ ଗାଇ ଆସ କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁମଧୁର ସୁରେ ସୁରେ ଆସ କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁମଧୁର ସୁରେ ସୁରେ ଆସ କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସକଳ ସୃଷ୍ଟି ଆଜି ନିଜ ନିଜ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ଗୌରବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଆଜି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଅଛୁ। ଅନେକ ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଏହି ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ କଢେଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାତର ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ସତରେ ଆମମାନେ ବହୁତ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟୁ। ଆସୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସକଳ ବିଶ୍ୱର ଆଧାର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା, ତୁମେ ଆରାଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆଧାର ସର୍ବ ସୃଷ୍ଟିର। ତୁମେ ଆରାଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆରାଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆଧାର ସର୍ବ ସୃଷ୍ଟିର, ତୁମେ ଆଧାର ସର୍ବ ସୃଷ୍ଟିର। ମୋର ସବୁ ଗତି ତୁମେ ଦେଖିଛ, ପରିଚୟ ମୋ ମନର ନେଇଛ। ମୋର ସବୁ ଗତି ତୁମେ ଦେଖିଛ, ପରିଚୟ ମନର ନେଇଛ। ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ସବୁ ଜାଣିଛ, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନର। ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ସବୁ ଜାଣିଛ, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନର। ତୁମେ ଆରାଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆରାଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆଧାର ସର୍ବ ସୃଷ୍ଟିର, ତୁମେ ଆଧାର ସର୍ବ ସୃଷ୍ଟିର। ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ
ପ୍ରେମରେ ଗଢ଼ିଛ ମାତା ଉଦର ଯତନେ ଖଞ୍ଜିଛ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପ୍ରେମରେ ଗଢ଼ିଛ ମାତା ଉଦର ଯତନେ ଖଞ୍ଜିଛ ତୁମ ପୂର୍ବ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶିତ ତୁମ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଚମତ୍କୃତ ତୁମ ପୂର୍ବ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶିତ ତୁମ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଚମତ୍କୃତ ତୁମେ ଆରାଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଆରାଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଆଧାର ସର୍ବ ସୃଷ୍ଟିର ତୁମେ ଆଧାର ସର୍ବ ସୃଷ୍ଟିର କେଉଁଠାକୁ ଯିବି ତୁମ ଆତ୍ମା ଠାରୁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବି ତୁମ ସାକ୍ଷାତରୁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବି ତୁମ ଆତ୍ମା ଠାରୁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବି ତୁମ ସାକ୍ଷାତରୁ ତୁମ ଗୌରବ କେଉ ବିରାଜିତ ପରାକ୍ରମୀ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତର ତୁମ ଗୌରବ କେଉ ବିରାଜିତ ପରାକ୍ରମୀ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତର ତୁମେ ଆରାଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଆରାଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଆଧାର ସର୍ବ ସୃଷ୍ଟିର ତୁମେ ଆଧାର ସର୍ବ ସୃଷ୍ଟିର ତୁମେ ଆଧାର ସର୍ବ ସୃଷ୍ଟିର ହାଲେଲୁୟା ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହେଉଛ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାରଟ ତୁମେ ହେଉଛ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଟ ତୁମେ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସର୍ବନ୍ତର୍ଯାମୀ ସର୍ବଜୟ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁ କରୁ ତୁମ ନାମର ଗୌରବ କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ତୁମର ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଓଢ଼େଇ ତୁମରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କେବଳ ତୁମେ ଉନ୍ନତ ହୁଅ ତୁମେ କେବଳ ମହିମାନିତ ହୁଅ କେବଳ ତୁମେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୁଅ କାରଣ ତୁମେ ରାଜମାନଙ୍କର ରାଜା ଅଟ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଅଟ ଦେବ ମାନଙ୍କର ଦେବ ଅଟ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ ଅନାଦି ଅତୀତର ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ एकमात्र जीवित परमेश्वर अपरिवर्तनीय परमेश्वर प्रभु तुम्हारी महिमा करुछु तुम्हारी धन्यवाद करुछु हालेलुया आद्यरे वाक्य थिले वाक्य ईश्वर थिले वाक्य मानव हेले मोर देवास कले आद्यरे वाक्य थिले वाक्य ईश्वर थिले वाक्य मानव हेले मोर देवास कले स्तुति प्रशंसा आराधना Hallelujah, 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 hallelujah. Adore Bhagyo
ଥିଲେ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ବାକ୍ୟ ମାନବ ହେଲେ ମୋର ବାସ କଲେ ବାକ୍ୟ ପଥ ହେଲେ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେଲେ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ ହେଲେ ବାକ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ହେଲେ ବାକ୍ୟ ପଥ ହେଲେ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେଲେ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ ହେଲେ ବାକ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ହେଲେ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ଆରାଧନା ହେଉ ବାକ୍ୟର Hallelujah, 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 hallelujah. ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ବାକ୍ୟ ମାନବ ହେଲେ ମୋର ବାସ କଲେ ଦାଉଦ ପୁତ୍ର ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ହେଲେ ପ୍ରେରିତ ପୁତ୍ର ହେଲେ ମୋର ବାସ କଲେ ଦାଉଦ ପୁତ୍ର ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ହେଲେ ମେରୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଲେ ମୋର ବାସ କଲେ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ଆରାଧନା ହେଉ ବାକ୍ୟର ବନ୍ଦନା ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ଆରାଧନା ହେଉ ବାକ୍ୟର ବନ୍ଦନା Hallelujah, 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 hallelujah. ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ବାକ୍ୟ ମାନବ ହେଲେ ମୋର ବାସ କଲେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆପଣାର ସକଳ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିଅଛ ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ନାମକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ମହିମା କରୁଛୁ ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ତୁମରି ମହିମା କରିବା ପାଇଁ ତୁମରି ଗୁଣାନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ତୁମରି ସ୍ତୁତି ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ ସମୟ ଦେଲ ସୁଯୋଗ ଦେଲ ତୁମରି ସଦ୍ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଭାଗିଦାରୀ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସମୟ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ନାମ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଗୌରବ କରୁଛି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ବାପା ସକଳ ଗୌରବ ସକଳ କର୍ତ୍ତାପଣ ସକଳ ମହିମା କେବଳ ତୁମର ପ୍ରଭୁ ସକଳ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ଆଗାମୀ ସମସ୍ତ ସମୟ ତୁମେ କଢେଇ ନିଅ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ କଢେଇ ନେଉଛ ବୋଲି ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର
ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଇ ଆତ୍ମିକ କର୍ଣ୍ଣତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ କର, ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କର, ଯାହାରି ଫଳରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମର ଏ ଲାଭ ଶୁଣିପାରିବା, ତୁମର ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରୂପ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ତୁମ ପାଇଁ ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁ ହେଇପାରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ କଥା କୁହ, କାରଣ ତୁମେ କଥା କହିବାର ପରମେଶ୍ୱର, କାରଣ ତୁମେ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର। ଗୌରବ କରୁଛି, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, सकल महिमा तुमको दे यीशुଙ୍କ नामରେ प्रार्थना କରୁଛି ପିତା, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। बहुत बहुत धन्यवाद भौणी, सुंदर दया आराधना करी प्रभु निकटवर्ती गले प्रत्येकंकर एक हृदय स्पर्शी गीत गाई। प्रभु आपन को सुंदर मुख कंठ देइछन्ति, पुणी आउरी आउरी प्रभु आशीर्वाद करंतु, एपरी प्रभुंकर दिगरे आगु को बढ़िबे, एपरी आपन को प्रभु अनुग्रह करंतु, आपन परिवार को, आपन समस्त जाति कुटुंब को प्रभु निश्चित भाव आशीर्वाद करिवे। धन्यवाद दउछु, पुणी ए समय आसवा। बहुत बहुत धन्यवाद। हौ भौणी, थैंक यू प्रभु। ए समय आसवा आमे आजिर वाक्य निमंते वाक्य धरी आसुथिबा प्रभुकर दासन को आमे आह्वान करबा पूर्व मु कहिबी तांको निमंते आम वाक्य निमंते आ समस्तंको प्रभु निकटवर्ती उपस्थिति निमंते आमे प्रार्थना तोली धरिबा। आ जो भौणी आराधना रे आमान को कढ़े नेले पुणी समस्त विषय पुणी प्रार्थना करी प्रभु दासन को आमे आह्वान करबा। से आउ बालेश्वर मंडलीर गोटे पालक, से खाली पालक नुहंती, तांको गोटे प्रभु एक सुंदर गिफ्ट देइछन्ति। से तांकर सेपरी कंठ, से गोटे सिंगर आ गायक भल गीत गाती। आमे आशा करबा तांकर मुखनु गीत शुणी आमे वाक्य शुणा, गीत द्वारा ही आमे वाक्य शुणा बोली मु आशा करूची। प्रभु तांको निश्चित भावे आशीर्वाद करिसन्ति, निश्चित भावे से आमानको सुंदर वाक्य दे आ निगूढ़ तत्व मान प्रभु बहुत भल ज्ञान देइछन्ति। प्रभु आशीर्वाद करते। समय रे मु प्रार्थना करबा पय अनुरोध करबी। आमानक निकट रे अछन्ति जेम्स राय जेना बाबू, से प्रार्थना करिवे समस्त विषय ने, तापर प्रभु दासन को आमे स्वागत करिबा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जेम्स बाबू प्रार्थना रे आगे नेबे प्रभु दासन निमंते वाक्य निमंते। धन्यवाद, क्षमा करिवे मो वीडियो ऑन कर पार नै, मो प्रार्थना करिवी। ओके ओके, थैंक यू। आजिकार प्रातः उपासना रे प्रिय प्रभुंकर लोक माने जिते समस्त जोड़ी छथि, समस्त मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार। आसंतो आमे प्रार्थना करिवा। मंगलमय सदा प्रभु, आमे तुमरी गौरव प्रशंसा स्तुति वंदना करूछु, कारण तुमे पूजा स्तुति वंदना पाइबा को एकमात्र योग्य परमेश्वर। धन्यवाद करूछु आ गोटे प्रभात समय आमान को तुमे देखिबा को देइछ। तुमरे आम अनुग्रह रु आमाने जीवन रे बंचिबा को पारिथारु आमे तुमरी धन्यवाद करूछु। धन्यवाद करूछु पुनर्बार आमान को सुंदर सुजोग देल। एरियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया माध्यम रे प्रभु विभिन्न स्थान रे रही जो माध्यम रे उपासना करिया पाए आमान को तुमे सहाय्य कल। प्रभु जो भूणी मध्यस्थी प्रार्थना रे आमान पढ़े नेले सेतिपा आमे धन्यवाद करूछु। जो समस्त प्रार्थना आमने विश्वास करू प्रभु तुमे सुनी अछ, से भूणी को तुमे आशीर्वाद कर। धन्यवाद करूछु प्रभु। प्रिय ललिता भूणी जो सुंदर कंठ द्वारा सुमधुर गीत गुड़ाक गान करी आमान आराधना रे कड़े निले, सेतिपा आमे धन्यवाद करूछु। प्रिय भूणी को तुमे आशीर्वाद कर, आहुरी तुमे तांकरी तुमरी गौरव निमंते व्यवहार कर। वर्तमान प्रभु आमाने तुमरी पवित्र वाक्य आमाने सुनिबु। जते आमे सुनुछु प्रभु जोड़ी हेचु समस्तंकु पवित्र आत्मांकर शक्ति दियो, जेपरि वाक्यर गभीर विषय सब आमाने बुझियो पारिबु। तुमरी प्रिय दास को तुमरी हस्तर समर्पण करूछु। जेतले तुमरी से वाक्य नै आछन्ति, हे प्रभु आमाने प्रार्थना करू तुमरी हस्त तांको अष्टरे तुमे स्पर्श कर आ तांको मुख दे तुमे कथा कह। जो वाक्य से ने आज आसीबे ताहा जेपरि आम समस्तंकर आत्मिकर उत्साह कारण हवा को पारिबा तुमे दया करी सहाय्य कर। बाळ भाई को तुम हस्तर दउछु, से परिचालना करूछन्ति, तांको मध्य तुमे सहाय्य कर, जेपरि समस्त कार्य सुचारू रूपे से करिबा को पारिबे। विशेष करी प्रभु आज उपासना आमानकर समस्तंकर आशीर्वादर कारण हो, यह आमने तुम निकट प्रार्थना करूछु।
समस्त गौरव प्रशंसा तुमको दे अवशिष्ट कार्य को तुम हस्तर समर्पण करी ए समस्त प्रार्थना मानकर उद्धारकर्ता प्रिय जीशुଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ଆମେନ। ଆମେନ୍। ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବୋଝର ସହିତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ସମୟରେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସତୀଶ ପାଣି ବାଲେଶ୍ୱର ପାଳକ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜିର ବକ୍ତା ମହାଶୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସତୀଶ ପାଣି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ସମସ୍ତେ କରତାଳ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ମୁଁ ଆଶା କରେ ସାର୍ ଗୀତର ଆଜ୍ଞା। ସହିତ ଟିକେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୀତ ଗାଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ବି ହେଇନି ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା, ତାପରେ ନହେଲେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଅନୁଗ୍ରହ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ହେତୁ ଆମମାନେ ଏଇ ସକାଳ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରେ। ମତେ ଏ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ଆଜି ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଯିଏ ପରିଚାଳକ ପିଟର ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଏ। ସେ ଗତକାଲି ଜଣେଇଥିଲେ ମୋତେ ଆଜି ଏଇ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆଜିର ପରିଚାଳକ ମହାଶୟ ପାଳ ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆରାଧନାରେ କଢ଼େଇ ନେଇଥିବା ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଆଜି କଢ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋର ମନେ ହୁଏ ବୋଧେ ଦୀର୍ଘ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବାକ୍ୟ ବୋଧେ ମୁଁ ଥରେ ଅଧେ ପ୍ରଚାର କରିଛି, ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଜୁମ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟତାକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। କାରଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉ, ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯିବା ବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଆମର ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ବି ହଉ, ତାହା ସେ ପ୍ରକାର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟତା ସହକାରେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ହେଇପାରିବା। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସେ। ଜୁମ୍ ମିଟିଂରେ ଏତେ ଲମ୍ବା ପ୍ରଚାର ହୁଏତ କରାଯାଇ ପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତା ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣାଶୁଣା ବିଷୟ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଯାହା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅନେକ ବାଇବଲ କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା, ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆମେ ଆମ ପାଖରେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତା ବଦଳେ
आम पाखरे केते प्रस्तुति अछि केते कार्य आमनक जीवन रछि ताकू सबु बेले आमने संतुलन करी बैलेंस करी परमेश्वरଙ୍କର निकटवर्ती आमने हबा एवं सेही प्रकार एक विषय बाइबल रो आज आमनको आभास दब एवं आमने समस्ते प्रभुଙ୍କ निकटକୁ सेमति गांभीर्य सहकारे आमने जीवा पई चेष्टा करिवा आजिरो शास्त्रांश पई आमने पढिबा गीत 24 एक पदरु 4 पद कई जने पढ़ी साहाय्य करंतु तापर आमने अल्प समय आगको बढ़िबा गीत 24 एक पदरु 4 पद पृथ्वी और तहिर पूर्णता जगत और तनिभासी समस्ते सदा प्रभुंकर कारण से समुद्र उपरे ताहा स्थापन करिअछंती ओ नदी उपरे ताहा दृढ़ करिअछंती किए सदा प्रभुंक पर्वत रे आरोहण करिबो ओ किए ताहांक पवित्र स्थान रे ठिया हेबो जाहार हस्त सूची ओ अंतकरण निर्मल जाहार मन असारता प्रति उठी नाही पुनि जे छल भाबरे शपथ करि नाही से प्रभु एई ताहांकर महान वाक्य द्वारा आज आमनको आशीर्वाद करंतु एवं स्पर्श करंतु गीत पुस्तक भिन्न भिन्न भावरे देखा जाए एवं भिन्न भिन्न भावरे व्याख्या मध्य करा जाए प्रथम कथा होची गीत संहिता अन्य पुस्तक ठारू भिन्न एइथि पाई जे अन्य पुस्तक गुड़िक गोटे पुस्तक को पर्व भावरे चैप्टर भावरे विभाग करा जायछि किंतु गीत संहिता को चैप्टर भावरे विभाग करा न जाई भिन्न भिन्न समय भिन्न भिन्न लेखक मानकर गीत को समिष्टि करा जायछि प्राय 150 टी गीत अछि हम समस्त विषय जानू तेणु अनेक समय रे को प्रभुंकर लोक माने जो माने वरिष्ठ प्रभुंकर लोक माने गीत संहिता को पर्व बोली कहती नहीं जमती 24 पर्व 25 पर्व यह पर्व भाव रे विभाग करा जाई नाही तेणु याकु केवल संख्या भाव रे गणना करा जाए इंग्रजी रे नंबर्स बोली कहती चैप्टर बोली साधारणतः गीत संहिता को कहा जाए ना किंतु कौन सी जगह रे पर्व बोली मध्य कहा जाए तो जहाँ भी हो गीत पद्य एवं गद्य विभाग लेखार भिन्न भिन्न रूप अच्छी तेणु गीत संहिता पढ़िबा बेले अनेक समय रे गद्यर चिंताधारा नहीं हठात बुझिया चेष्टा न कले आमे सेतिरु यथेष्ट प्रकार विषय आमे पाई परिबा कारण पद्य लेखार शैली अलगा जेमती गीत संहितार अनेक पुस्तक लेखा अछि हे वृक्ष सकल आनंद ध्वनि कर हे वृक्ष सकल करताली दियो तो यही प्रकार जो विषय गुड़िक आम को भावार्थ बुझा को हम ताकू गछ करताली दब बोली प्रसंग करा जाई पारिबो नाही तेणु पद्यर लेखार गोटे शैली भिन्न प्रकार एवं भिन्न भिन्न भाव गीत रचना एवं लेखा विषय गुड़िक अच्छी से विषय में वर्णना करने किंतु 24 गीत ये जगह लिखा हो दाऊदंकर गीत दाऊदं को बाइबल रे भिन्न भिन्न रूप रे आमे देखु दाऊदं को आमे मेषपालक भाव रे देखिछु दाऊदं को योद्धा भाव रे देखिछु दाऊदं को आम माने राजा भाव रे देखिछु एवं ए समस्त विषय परमेश्वर इच्छा अनुसार गोटे स्तर पर गोटे स्तर विषय आम देखु किंतु बाइबल रे तांको विषय आहु केते गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा लिखा अछि गोटे कथा पढ़िया प्रेरित पुस्तक 2 अध्याय 30 एवं 31 पद पुणी तुम्भ मानक मध्यरु सुधा लोके उठी शिष्य मानकु आपण मानक पछरे टाणी नेबा निमंते विपरीत कथा गुडाक कहिबे एहा मु जाने अतएव तुम्हे माने जागी रुह आउ मु पुस्तक पर्यंत छात्र अश्रुपात सहित
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରେରିତ ଜଣକୁ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ। ତଥାପି ସେ ଭାବବାଦୀ ହେବାରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଔରସଜାତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକି ଈଶ୍ୱର ଯେ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସେଇବାକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶପଥ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ହଁ, ଏହା ଏଇ ଜାଣିବାରୁ ସେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ପଢିବାନି, ସମୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। Thank you. ଦାଉଦଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଭାବବାଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ଦାଉଦଙ୍କର କେତେ ଗୁଡିଏ ଗୀତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ତାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ଭାବବାଦୀ ହବାରୁ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ବିଷୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବେଳେ ବେଳେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଆମେ ବାଙ୍ଗରା ଜୋକର ଟାଇପର କରିକି ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଚାର କରୁ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ କମିକ୍ କରୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ପ୍ରଚାର ଗୋଟିଏ କୌତୁକର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଶୁଣିବା ବେଳେ ବି ଏବଂ କହିବା ବେଳେ ବି। ଏହା ବଡ଼ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, କାରଣ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ପ୍ରଚାର କରୁ ଯେ କି ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ସତ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଗୀତ 24 ବାଇବଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୀତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି, କୌଣସି ଗୋଟେ ସମୟ ନିମନ୍ତେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଦାଉଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୀତ ସଂହିତା ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। 24 ଗୀତ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ 24 ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଦାଉଦ ରାଜାଭିଷେକ ହେବା ପରେ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକକୁ ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ଗୀତ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏକ ମହାନ ରାଜା ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏଇଥିପାଇଁ କହିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ଅଣା ଯାଉଥିଲା, ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ କହିଲେ ଯଦି ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ଏକ ବସ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚଉଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 2 ସାମୁଏଲ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦରୁ 15 ପଦ ପଢିବା, ଏଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଲେଖା ଅଛି। ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସିନ୍ଦୁକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଉଦ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ 2ଟି ବିଷୟ ଥିଲା। ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି ଭୟ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଅଣାଯାଉଥିଲା, ଆମର ସବୁବେଳେ ଆମ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଯେ ଦାଉଦ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ, ବାଜା ବାଜୁଥିଲା, ତୁରୀ ବାଜୁଥିଲା ଏବଂ ଦାଉଦ ଏମିତି ନାଚିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଶରୀରରୁ ବସ୍ତ୍ର ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ନାଚୁଥିଲେ। ମିଖଲ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସେ ମୁଁ ଆହୁରି ଲଘୁ ହେବି। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର କଥା। ଆନନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟଙ୍କରତା ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି 9 ପଦ ପଢିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ବିଷୟ ଜାଣିଛୁ ତାହା କେବଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହବ ଆମମାନଙ୍କୁ। 2 ସାମୁଏଲ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦାଉଦ ସେଇଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭୟ ପାଇ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକ କି ପ୍ରକାରେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବ? କୋଉ ଘଟଣା ପାଇଁ ସେ ଭୟ ପାଇଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଶଗଡ଼ରେ ଆଣୁଥିଲେ, ଏଇ ଶଗଡ଼ ପ୍ରଥାଟା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଥା ନୁହେଁ। ଶଗଡ଼ରେ ଆଣିବା ଏହା ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥା। ଏ କଥାଟା ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ଶଗଡ଼ରେ ଆସିବାର ବିବରଣୀ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରେ କହିବି। କିନ୍ତୁ ଶଗଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ଆଣୁଥିଲେ, ବଳଦ ମାନେ ଅମଣା ହେଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଅମଣା ହଉଛନ୍ତି, ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କାହାକୁ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସିନ୍ଦୁକକୁ। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ
परमेश्वरंकर सिंधुक केवल गोटे वस्तु नुहे किंतु परमेश्वरंकर सिंधुक परमेश्वरंकर उपस्थिति को बुझाए। उस जितेबाला धरिया गले बाइबल रे स्पष्ट भाव में लिखा अछि परमेश्वर उस को आघात कले एवं उस सही जगह मरीगले। दाऊद असंतुष्ट हेले किंतु एई पदरे स्पष्ट भाव में लिखा अछि से भय पाइले। ए जो भय यह भयभीत हेबा कथा। बाइबल रे दुई प्रकार भयर कथा लिखा अछि। परमेश्वर को भय कर, फियर द लॉर्ड, किंतु एई जो भय ईश्वरंकर भयंकरता को मध्य जानिबा दरकार। तांकर लोक माने एथि पाई उसको बलि उत्सर्ग कले प्रभु। और यदि अन्य भाषा रे माने कहू सेति पाई दाऊदंक मन रे भय थिला परमेश्वर प्रति जे परमेश्वर केते सीरियस। केवल दयामय, केवल अनुग्रहकारी, केवल समस्त विषय जोगेबा ए प्रकार परमेश्वर ही से नुहंती किंतु से भयंकर परमेश्वर मध्य। परमेश्वर निकट को जीवा पाई दाऊदंक मध्य प्रस्तुति। प्रथम विषय भय थिला, द्वितीय विषय 12 पद टिके पढ़ंतु से द्वितीय सामुएल कथा 6 अध्याय 12 पद। हे तारे परमेश्वर सिंधुक सकाशु सदाप्रभु अबेद इदोमर परिवार को वो ताहार सर्वस्व को आशीर्वाद करियछन्ति बोली दाऊद राजा को ज्ञात करगला। तहु दाऊद जाय 6 अध्याय 12 पद। आज्ञा आज्ञा अच्छा, हे तारे परमेश्वर सिंधुक सकाशु सदाप्रभु अबेद इदोमर परिवार को वो ताहार सर्वस्व को आशीर्वाद करियछन्ति बोली दाऊद राजा को तांको करागला, ज्ञात करागला। तही दाऊद जाई अबेद इदोमर गृहरु आनंद पूर्वक परमेश्वर सिंधुक दाऊद नगर को आनिले। हाँ मुझे दुईटी विषय कहवाई चाहूली। दाऊदंक पाखे जितेबाला सिंधुक जेरुसालेम को आसूची बा जेरुसालेम पथरे अच्छी से समय दाऊदंक पाखे दुईटी विषय थिला। गोटे होची भय एवं आउ गोटे विषय होची ताहा आनंद। मोर प्रिय प्रभुकर लोक माने जेतेबेले भी परमेश्वर निकट को आम माने आसु वाक्य शुणा हो, आराधना करने हो, प्रार्थना करने हो, धन्यवाद एवं प्रशंसा करने हो, तांको निमंते कौन सी शोभा यात्रा करने विषय हो, प्रत्येक विषय आम माने गांभीर्य हवा दरकार, भय भी रहिबा दरकार। आम जीवन रे आनंद तो एमती रहिबो ही। ए दुईटी विषय आम मान जीवन रे रहिबो। तेणु गीत 24 रे परमेश्वर महानता 1 पदरु 3 पद पर्यंत से वर्णना करुचंती। से विषय गुड़िक आम आलोचना करवानी। मु केवल गोटे अंश आपण मान सम्मुख रखी, ता हूँ 4 पद। 4 पद पूर्व 3 पद लिखा अछि जे किए सदा प्रभु पर्वत रे आरोहण करिवो एवं किए ताहांको पवित्र स्थान रे ठिया हबो। परमेश्वर मुझे या गोटे शब्द व्यवहार करवा जेहेतु परमेश्वर पर्वत कौन, सदा प्रभुंकर पवित्र स्थान कौन एवं ठिया हेबा विषय कौन, यह भिन्न भिन्न एवं टिके व्याख्यामूलक विषय। केवल परमेश्वर उपस्थिति को जीवा कथा कहूनी, पवित्र स्थान रे किए ठिया हेई पारिबो। एई जो यह टिके गभीर विषय, किंतु याकु जदि हम संक्षिप्त भाव में गोटे शब्द रे व्याख्या करू ताहले यह हूँ परमेश्वर उपस्थिति को आसबार योग्यता। किए जाई पारिबो तांको निकट को। आमे वाक्य शुणिबा भली लोक माने, आमे बाहर लोक नो, आमे अणविश्वासी नो, आमे बारंबार बारंबार आम जीवन रे आमे जेतिके वर्ष प्रभु को जानिचु सेतिके वर्ष वाक्य शुणी शुणी आमे परिपक्वता लाभ करिचु शुणिबारे। वर्तमान आमनकर क्रिया प्रति ध्यान दिया जाउची। कहुची जे किए सदा प्रभु पर्वत आरोहण करिवो एवं किए ताहांको पवित्र स्थान रे ठिया हबो। उत्तर होची 4 पद। एठी 4टा गुण लेखा होची, किंतु मु केवल 2टी विषय आपण मानक आगे केवल रखिबी। समय को आमे दृष्टि आगे रखी लेखा होची जहार हस्त सूची
ଓ ଯାହାର ଅନ୍ତକରଣ ବା ଅନ୍ତକରଣ ନିର୍ମଳ, এই দুইটি বিষয়। ଯାହାର ହସ୍ତ ସୂଚି, এই ଯୋଉ ହସ୍ତ ସୂଚି, ଏହା ହିଁ ଗୋଟେ ବଡ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କହିଲି ଗୀତ ସଂହିତା ପୁସ୍ତକ ପଦ୍ୟ ଜନିତ ରଚନା। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ହସ୍ତ ସୂଚୀର ଅର୍ଥ କର୍ମ। ହସ୍ତର ଅର୍ଥ ହଉଛି କର୍ମ। ଆପଣ ଯଦି ହିନ୍ଦୀ ବାଇବଲ ପଢିବେ এই ଜାଗାରେ ହସ୍ତ ବଦଳରେ କର୍ମ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଯାହାର ହସ୍ତ ସୂଚୀ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ସୂଚୀ, ହସ୍ତ ସୂଚୀ କାହିଁକି ଲେଖାଗଲା ତାର ମଧ୍ୟ ବାଇବଲ ଜନିତ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। କଣ ନା, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କର୍ମର ସୂଚୀକରଣ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଉଥିଲା, ସେତିକିବେଳେ ହାତ ଧୋଇବାର ଗୋଟେ ରୀତି ଥିଲା ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମରେ ବି ତାର ଛାପ ଆମେ ଦେଖୁ। ଯଦି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 21 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ 8 ପଦ ପଢିବା, ତା ସେଇ ଜାଗାରେ ମୋଶା ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଏତେ ଲମ୍ବା ଅଂଶ ପଢିବାନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ କହିଦଉଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଏକ ଜମିରେ, କୌଣସି ଏକ ଭୂମିରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକର ଶବ ପଡିଥିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ କିଏ ତାର ହତ୍ୟା କରିଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେଇ ଶବ ପଡିଥିବ ସେଇ ଜାଗାରୁ ନିକଟତର ଗାଁ ଗୁଡିକୁ ମପାଯିବ ବା ପାଖାପାଖି ଯେତେ ଗାଁ ଅଛି ସବୁକୁ ମପାଯିବ ଏବଂ ନିକଟତମ ଗାଁରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡକାଯିବ। ଯୋଉ ଗାଁ ପାଖରେ ପଡିବ ସେଇ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡକାଯିବ ଏବଂ ପଚରାଯିବ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ହତ୍ୟା ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତତା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଇ ଶବ ଉପରେ ସେମାନେ ନିଜର ହାତ ଧୋଇଦେବେ। ସେଇ ଗାଁର ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ହାତ ଧୋଇଦେବେ। এই ହାତ ଧୋଇବା ଏକ ସୂଚୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କାରଣ ସୂଚୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ। ଏ କଥା ଏହା ଆହୁରି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ସୂଚୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ବିଷୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନ ନେଇ ମୁଁ କର୍ମର ସୂଚୀ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କର୍ମର ସୂଚୀର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ମୋର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତତା ନାହିଁ, ମୋର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଏଇ ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ସେଇ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ହାତ ଧୋଇଦେବେ ଏବଂ କହିବେ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତତା ଏଇ ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରକାର ଏକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ଛବି ଆମେ ଦେଖୁ, ମାଥ୍ୟୁ 27 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 24 ପଦ ପଢିଲେ ବି ଚଳିବ, ନ ପଢିଲେ ବି ଆମେ ଏ କଥା ଜାଣିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଚାର ହଉଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ପିଲାତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଥିଲେ। ଯଦି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଜୁମରେ ବସି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାରିନଥାନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ପରିତ୍ରାଣ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ତ ଏଇ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ପିଲାତ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ଫେଲୁର ହଉଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ହାତ ଧୋଇଦେଲେ। ପଢିବା ମାଥ୍ୟୁ 27 ଅଧ୍ୟାୟ 24 ପଦ। ଏଣୁ ପିଲାତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବରଞ୍ଚ ଆହୁରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଅଛି, ସେତେବେଳେ ଜଳ ଘେନି ଲୋକ ସମୂହ ସାକ୍ଷାତରେ ହସ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରି କହିଲେ, ଏହି ରକ୍ତପାତରେ ଆମ୍ଭେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହା ବୁଝ। ପିଲାତ ନିଜକୁ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହସ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କରୁଛନ୍ତି। ହାତ ଧୋଇବା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଧୋଇବା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକୁ ସୂଚେଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକୁ ସୂଚେଇବାର ବିଷୟ ହଉଛି ଯେ ଏଇ କର୍ମରେ ମୋର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ସରଳ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ।
अन्य भाव कहया गले मंद कर्म रे जार हाथ नाही से होउची सूची एवं सूचीकरण प्रक्रिया नूतन एवं पुरातन नियम रे भिन्न भिन्न प्रकार रे अछि आम माने सूची दुई प्रकार हो जल द्वारा एवं रक्त द्वारा मु आपण मानकु से गति रे नबा पाई चाहुने सूची हबार अर्थ आमानकर कर्म सूची हेबा दरकार बेले बेले आमानकर भल काम भी आमानकु असूची करिदब ए कथाटा आमे जानी पारिबानी बेले बेले बाइबल ए कथा कहे धर्म कर्म करुथुबा लोक मानक प्रति मध्य चेतावनी अछि बाइबल रे माथ्यू 6 अध्याय 1 पद के जण टिके पढिबे लोक देखैया पई सेमानक साक्षातरे जेपरि धर्म कर्म न कर एथिपाई तुमे माने सावधान होइथाओ नहिले तुंभ मानकर स्वर्गस्थ पितांक निकटरे तुंभ मानकर पुरस्कार नाही को मानकर पुरस्कार नाही मु टिके प्रश्न रखी दिए क्षमा करिवे जेहेतु आलोचना भी बड़ दरकार को मानकर पुरस्कार नाही धर्म कर्म करुथुबा लोक मानकर पुरस्कार नाही जदि एई धर्म कर्म लोक देखैबा अभिप्राय रे हबो आमने समस्ते एई सब प्रकार कार्य रे आमने लिप्त आमने करू आमनक द्वारा अनेक गुडी भल कार्य करा जाउची लोक माने देखुचंती आमर प्रशंसा मध्य करूचंती किंतु बाइबल ए विषय रे आमनकु सचेतन कराए एवं गोटे शब्द व्यवहार करे जे जगह रे सावधान लोक देखैबा पाई धर्म कर्म करि परिबानी आमने सेति पाई जेतेबेले विचार हबो से समय रे आमे जदि माथ्यू 24 अध्याय एवं 25 अध्याय पढ़िबा से किछि लोक माने कहउचंती जे आमे तुम नाम रे भूत छडेइचु आमे भाववाणी कहिचु एटा तो समस्त रिपीट करंती मु किंतु गोटे विषय आपण मान को कहिबा पई चाहे एई जो लोक माने जुक्ति बाढुचंती प्रभु को आमे एई सब करिचु प्रभु से मान को कौन शब्द व्यवहार करछंती बाइबल पढ़िले जना पड़िबो प्रभु से मान को हे अधर्माचारी माने मो पाखरु दूर हो शब्दटा कौन हे अधर्माचारी आमे कहूचु धर्म कर्म किंतु प्रभु को दृष्टि रे अधर्म कर्म अधर्माचारी माने अधर्म जे आचरण करिछि अधर्म कर्म करिछि से होचंती अधर्माचारी तेणु आमर धर्म कर्म बेले बेले अधर्म कर्म न हेई जाओ बड़ सावधान सेति पाई ख्रिस्टियन जीवनटा एते सहजिया जीवन नुहे जेमती आमे भाबू एते सरल जीवन एते फ्लेक्सिबल लाइफ ख्रिस्टियन जीवन नुहे बड़ सावधान रे आमानकर जीवन को अतिबाहित करिवार अछि सेति पाई ख्रिस्टियन जीवन को संकीर्ण पथर यात्री बोली कहा जायछि आपण माने मिलिटरी मानकर ट्रेनिंग देखिबे तो सेमानंकु बेले बेले कंटा ऊपर दिया जाइथो तळे जीवा पई कहा जाउथो बेले बेले सेमती विषय देखि कि अनुमान करंतु एवं निजर संकीर्ण पथर विवेचना आमाने करि परिबा मन इच्छा जहा ताहा आमे करि परिबा नाही धर्म कर्म करिया पई मध्य मापजुप दरकार एवं सावधान आमाने रहिबा को हबो ए तो कर्मर कथा पदे कहिली मु अंतकरणर कथा केवल गोटे पद कथा कहि कि मु समाप्त करिवि कारण समय मु जानेनी केते समय आमाने जीवा को हबो जेरेमिया 17 अध्याय 9 एवं 10 पद पढ़िबा जेहेतु प्रथम योग्यता लेखा होची जे कर्मर सूची बा हस्तर सूची आमे आज जेते सब कर्म करिचु आमे कहि परिबा कि जे मंद कर्म रे मोर हस्त नाही अंतकरण प्रभुଙ୍କ निकट प्रभुठारु कपटमय ओ अप्रीति कार्य रूपे पीड़ित किए ताहा जानि पारे आम्भे सदा प्रभु प्रत्येक मनुष्य को ताहार आचरण अनुसार ताहार कर्म फल
ଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଅ, ଅ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। କରୁ। ଆଜ୍ଞା। ଆମେ 9 ପଦଟା ଟିକେ ଖାଲି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ। ଆଜ୍ଞା। 9 ପଦ କେବଳ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ତଃକରଣ ଅନ୍ତଃକରଣ ସବୁଠାରୁ ହଁ କପଟମୟ ଓ ଅପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପୀଡ଼ିତ, କିଏ ତାହା ଜାଣିପାରେ? ଓକେ, ଆମେ କର୍ମର କଥା ଜାଣିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତଃକରଣର କଥା। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣ ବିଷୟରେ ଆମର ଧାରଣା ଏତେଟା ନାହିଁ, ଆମେ ଅଜ୍ଞ। ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି କିଏ ଜାଣିବ ନିଜର ଅନ୍ତଃକରଣର କଥା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃକରଣ କେମିତିକା? ସବୁଠାରୁ କପଟମୟ। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ କହୁନି କି ଯେ ବଡ କପଟି ଲୋକ, ସେ ବଡ ଇତ୍ୟାଦି ଲୋକ, ବଡ ଅଙ୍କ ଲୋକ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ଅବହେଳା କରୁ। ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉ ବୋଲି କହିବିନି, ଆମେ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଅବହେଳା କରୁ। we neglect to see ourselves। ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆପଣ ମାନେ କ୍ଲିନିକ କୁ ଯିବେ, ଆମର ବୟସ ଦିନେ ଦିନେ ବଢୁଛି ନା, ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ବେଶ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କ୍ଲିନିକ କୁ ଯାଉ। ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କର କ୍ଲିନିକ ରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଥାଏ, नो योर हार्ट। ଏଟା ହାର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲା ଲେଖିଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ହାର୍ଟଟା ଚେକଅପ୍ କରାଯାଏ, ଯେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆମଙ୍କର ହାର୍ଟ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ହାର୍ଟ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଏବଂ କୁହନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତଃକରଣ ସବୁଠାରୁ କପଟମୟ। ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦ କଣ ଲେଖା ଅଛି ପାଳ? ଆଜ୍ଞା 10ରେ ହଁ, ନାଇଁ 9 ପଦରେ ହିଁ କପଟମୟ, ତାପରେ ଅପ୍ରୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପୀଡ଼ିତ, ଏହା କିଏ ଜାଣିପାରେ? ଅପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପୀଡ଼ିତ। ବେଳେ ବେଳେ ୟାକୁ ଆମେ ଭୁଲ ଭାବରେ ପଢୁ, ଅପ୍ରୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବେଳେ ବେଳେ ପଢାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅପ୍ରୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ। ଅପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ୟାର ରିପେୟାର ନାହିଁ, ୟାର ସମାଧାନ ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ। ଅପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ୟାର ସମାଧାନ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ତଃକରଣ କହିଲେ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ୟାର ଭାବନାର କଥା। ମନୁଷ୍ୟର ଭାବନା, ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତା ଯାହା ଅଦୃଶ୍ୟ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଲି, ଯାହା ମାନେ କରୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବନା କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଛଡା। ଗୋଟେ ଆଉଟୱାର୍ଡ ବିଷୟ, ଗୋଟେ ବାହିକ ବିଷୟ ମୁଁ କହିଲି, ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଇନୱାର୍ଡ ବିଷୟ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଷୟ, ଯାହା କେବଳ ମୁଁ ଜାଣେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ନ ପାଇବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ, ଅନେକ କାରଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଯେ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପାଇନଥାଉ କାରଣ ମନ୍ଦ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ମାଗିଥାଉ। ପ୍ରଭୁ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ରିଡ କରନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ରିଡ କରନ୍ତି। ଅଭିପ୍ରାୟ କହିଲେ ଭାବନା, ଚିନ୍ତା, ଇଚ୍ଛା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୂଚି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ହିତୋପଦେଶ 20 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାର 9 ପଦରେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ମାନେ ସମାପ୍ତ ଆଡକୁ ଯିବା। ହିତୋପଦେଶ 20 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ। ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ମନ ନିର୍ମଳ କରିଅଛୁ, ଆମ୍ଭେ ପାପରୁ ପରିଷ୍କୃତ ଅଟୁ, ଏହା କିଏ କହିପାରେ? ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ନିର୍ମଳ କରିଅଛୁ, ଅନ୍ତଃକରଣ, ଆମ୍ଭେ ପାପରୁ ପରିଷ୍କୃତ ଅଛୁ, ଏହା କିଏ କହିପାରେ? ତାର ଅର୍ଥ ରୋମିଓ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦରେ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଉଣା ପଡିଅଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ।
आमे सेवारे थिले भी विश्वास रे थिले भी एई योग्यता भितर आमे अछु। आमे धर्म कर्म करूथबा लोक, आमे अनेक कथा भावना करूथबा लोक। तेणु उभय विषय प्रभु मार्जित करिया पई संशोधन करिया पई चाहिए। सेति आदि पुस्तक रे प्रभु कहले मनुष्यर कल्पना अविरत मंद मात्र। अविरत माने सबु बेले आमे निजको जानिबा दरकार। आमे आजिर आलोचना रे कहिलु जे परमेश्वर उपस्थिति को जीवा पाई कर्मर सूची दरकार एवं अंतकरणर सूची दरकार। अनेक विषय अच्छी किंतु प्रभु एई वाक्य द्वारा आमन को प्रत्येक को सूची करंतु तांकर रक्त द्वारा जल द्वारा तो आमे सूची हेइछु गोटे प्रक्रिया रे, किंतु बारंबार सूचीकरण आमन को पाए आवश्यक। आमे एई प्रकार अवस्था रे सब बेले रही परिबा नै, कारण प्रभु केते बेले भी आसीबे आमनकर सूचीकरण एकांत आवश्यक। मते सुजोग देइतबारु पुनर्बार रियल मिनिस्ट्री को मु धन्यवाद जणाए। पीटर भाई को धन्यवाद जणाए। आजिर परिचालक पाल बाबू को मध्य धन्यवाद जणाए। प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद करूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु आपन को आशीर्वाद दिए। सुंदर वाक्य दे आमन को पढ़ेन निगूढ़ तत्व प्रथम रे कहले गांभीर्य मु प्रथम आराम करूଥିଲି निगूढ़ तत्व न प्रभु दास को प्रभु ज्ञान देइछन्ते। एति पई प्रभु नाम धन्य। प्रभु तांकर सेवा कार्य रे तांकर पालिका कार्य रे समस्त क्षेत्र में प्रभु अनुग्रह करिछन्ते। आशीर्वाद पुणी आहुरी आहुरी करियो बोले मु प्रार्थना करबा। एति पई प्रभु नाम धन्य हो। प्रभु तांको बहुल रूप आशीर्वाद करंतु और प्रभु नाम रे तांको उत्साह निमंते प्रभु गौरव निमंते करताल दे समस्त तांको धन्यवाद। प्रभु प्रभु आशीर्वाद करंतु। इस समय रे हमें मैं प्रार्थना पर्याय जीवा अनुरोध करी गीत गाइबा पई किंतु आ समय अच्छी सार किसी नहीं गोटे मिनिट गीत शुणेले आम बहुत खुशी हबो। धन्यवाद। मु चेष्टा करी मोर तंटी गोटी बहुत पसी जाइछि। गोटे गीत मझिरे ताकू अन्य माने यूट्यूब रे छाड़िथिले तो मु गोटे आराधनार गीत केवल घोषा मु गाइदेवी मते क्षमा करियो। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, भरि दियो मो जीवने, भरि दियो मो जीवने, तब उद्दीपना हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा। धन्यवाद मोर मन। थैंक यू।